Dobar dan svima, evo nas kod prve grupe, pa da vidimo narednu akciju koju će poduzeti osoba o kojoj pitate. Ja bih rekla po ovom prvom otvaranju da zapravo ova osoba pokušava dovesti svoj život u ravnotežu i nekako tu mi je naglasak na borbi između svjetla i tame. Mislim da ova osoba je bila u nekom periodu koji definitivno nije bio dobar za nju i da kroz taj period je zapravo iskusila i samoću i zabrinutost i patnju. Definitivno bih rekla da također ova osoba ima određenu vrstu srama, to mi je došlo. Onako, nadošla mi je riječ, vezano uz prošlost i vaš odnos. Dakle, ova osoba kao da je nešto učinila sa čim se zapravo ne može pomiriti i rekla bih da dosta žali za propuštenim prilikama i možda čak nekim vlastitim akcijama koje nije sprovela u prošlosti vezano uz vaš odnos. Znači, ova osoba definitivno se trenutno dovodi u ravnotežu, svoj život zapravo prizemljuje, često je pesimistična, rekla bih, no uprkos tome više mi je nekako naglasak da ova osoba je povremeno skoncentrirana zapravo na vlastite ciljeve i pokušava srediti stvari u svom životu. Mislim da je ova osoba živjela zapravo u nekoj iluziji, ali nekako kao da sada se ta iluzija razbistrava i osoba se napokon fokusira na neki vlastiti put. Dakle, osoba postaje svjesnija svega onoga što nije poduzela i sada upravo odgovor na ovo pitanje je da će osoba napokon pokrenuti se i poduzeti neke akcije u smjeru ozbiljnosti vaše veze i u smjeru ponude, dobre ponude kako biste vrlo vjerojatno vas dvoje krenuli u neki zajednički život. Osim znači tog nekakvog srama i osjećaja krivnje, ta doza žaljenja koju ova osoba osjeća, za koju bih rekla da je bila potrebna u životu ove osobe kako bi ta vaša osoba zapravo napokon shvatila koliko joj značite, kako bi na ovaj odnos gledala sa jedne više, duhovnije razine. Jer u 2 navrata imamo tu kartu pape i kartu svećenika iz ciganskih karata i u kombinaciji sa kartom smrti, sve 3 su u konjunkciji. To bi značilo da ova osoba zapravo transformirala svoje ponašanje, uvide, osjećaje i u krajnjoj liniji da je prožvakala koje akcije želi poduzeti u budućnosti i spremna je u stvari sa kartom braka ozbiljno uzeti znači, stvari u svoje ruke što se vašeg odnosa tiče i osoba kao da se produhovila, kao da traži neko više vodstvo, duhovno vodstvo. Pa čak je moguće ovdje da baš o toj nekoj narednoj akciji zapravo pita za savjet nekog iskusnijeg od sebe. Tako da ovo otvaranje se zatvara zapravo sa predivnim kartama, to je sreća, dar i brak i zapravo tu vidimo ono ka čemu će ova osoba usmjeriti svoje akcije, što bi značilo da će vam pokloniti nešto
moguće neki skupocjeni poklon, jer vidimo da je ova osoba sa kraljicom pentakla zapravo vrlo dobro potkožena. U principu ima ta nekakva materijalna postignuća i materijalno zaleđe u svom životu i dosta je bila zapravo, možda i u tom pogledu zarobljena tim nekakvim materijalnim silama, jer nam je tu i karta đavla koji obično ljude zarobljuju u nekakvim okvirima, možda čak vlastitog ponašanja, možda čak zgrtanja novca, možda u nekim momentima i pohlepe. No, kažem, ova osoba ima to nekakvo financijsko zaleđe i po meni vam želi dakle nešto pokloniti, nešto što je skupocjeno. Ovdje u budućnosti definitivno stoji obilje i blagostanje vezano uz ovu osobu. Ovdje je naglasak na jakoj sreći, na periodu prosperiteta i u principu mislim da će taj poklon koji je ovdje naznačen, to može biti i čak zaručnički prsten, vjenčani prsten, u svakom slučaju što god bude što se poklona tiče, pa čak i najmanji znak pažnje u obliku poklona, taj poklon dovodi do ulaska u jednu ozbiljniju priču, ozbiljniju vezu i definitivno ova osoba namjerava tome pristupiti zaista s punom pažnjom, oslobađajući se dakle tih okova prošlosti na jedan produhovljeniji način, na jedan samosvjesniji način i definitivno kad dovede zapravo taj svoj život u neku vrstu balansa, kad dovede tu borbu između svjetla i tame u jednu poprilično mirniju varijantu života, mislim da će ova osoba uistinu te pomake koje napravi prema vama zaista napraviti od srca i što god da ta osoba učini u bliskoj budućnosti definitivno će osvijetliti vaš život na jedan potpuno svjež i nov način i mislim da ćete biti uistinu zadovoljni. Grupa broj 1, ovo je bilo čitanje za vas i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Dobar dan svima, evo nas kod grupe 2, pa da vidimo koju će narednu akciju poduzeti osoba na koju mislite. Pa kod ovog otvaranja rekla bih da ovdje zaista naglašena jedna pokretačka energija koja je bazirana, čak bih rekla, na emocijama. Međutim, čini mi se da će ponuda biti ili ti akcija upriličena na jedan pomalo neozbiljan način. To ne znači da je ova osoba neozbiljna, nego naprosto to znači da osoba do kraja neće otkriti svoje emocije. Iz prostog razloga jer je podosta sumnjičava u vaš odnos, u vaše susrete. Mislim da je ovo osoba koja je dosta posesivna i koja ima unutar sebe dozu ljubomore što se tiče vas i vaših odnosa sa drugim ljudima. Ova osoba, ukoliko ste bili u nekom prekidu, želi novi početak i definitivno vidim da će se ova osoba toliko impulzivno i nenadano pokrenuti prema vama da ćete stvarno ostati paf. No, kažem, ovo je pomalo neozbiljan pokret, jer koliko god on bio baziran na emocijama, osoba naprosto ne želi da vi nju otkrijete do kraja. Znači ne želi se ogoliti do kraja.
Također je moguće da ova osoba ima veze sa nekim drugim gradom, drugom državom. Dakle, moguće je da ova osoba čak dođe i recimo iz inozemstva. To mi je isto ovdje jedan od scenarija. I moguće je također da ovdje postoje neke razlike, možda čak u godinama. Dakle, čak bih rekla da se ova osoba, pa čak i da nije mlađa od vas, da se možda ponaša katkad nezrelo i onako slobodnog duha, da je sklona rizicima u principu u životu i da se zapravo po meni ničega ne boji. Ali rekla bih također da je ova osoba vrlo sposobna, da ima jako puno snage unutar sebe i da je uložila jako puno truda da neke stvari u svom životu dovede u red. Pa tako i kroz te vaše susrete vidim određenu želju, volju, snagu, energiju da se osoba pokrene ka vama i da vam bane u život. No, kada se, kažem, osoba aktivira i kada vam bane u život, kao što sam rekla, mislim da tu zapravo prestaje onaj iskreni impuls koji je bio početna namjera ove osobe i mislim da je ova osoba u principu sumnjičava i da nosi jednu masku, jer kažem, ne želi se ogoliti i želi vidjeti zapravo u kojoj ste fazi života, kako vi dišete, da li je vama uistinu stalo i nekako mislim da će osoba kroz taj vaš susret ili susrete koji će se dogoditi u toj nekoj bliskoj budućnosti zapravo zirkati što i kako dišete, što radite, s kim se družite i čak je moguće da vas ova osoba fizički prati, da vidi sa kim ste zapravo u kontaktu i da li je lažete. Znači, ova osoba je nekako osjetljiva i boji se određene izdaje, iako mislim da je ta sumnjičavost ukorijenjena u ponašanje ove osobe i čini mi se zapravo da je ta osoba u prošlosti doživjela razna razočarenja i baš zato se ne može opustiti i ne može do kraja, dakle, izreći ono što osjeća. U svakom slučaju do susreta dolazi, ova osoba vam nosi neke vesele novosti, dakle, ovdje je stvarno naglašen jedan konkretan susret koji će vas prvobitno usrećiti. Međutim, koliko god ova željela osoba novi početak, novu fazu vašeg odnosa koja je ovdje naglašena, mislim da će to malo biti na čekanju. Znači, baš zbog te ljubomore, sumnjičavosti, praćenja da vidi kako dišete, mislim da taj novi početak dolazi u jedno upitno stanje, tako da se odnos ovaj neće razvijati baš brzo. Rekla bih da će osoba biti sa tom svojom maskom poprilično oprezna i uglavnom je to što vidim u ovom otvaranju. Dakle, osoba se pokreće prema vama, konkretan susret, konkretne vesele novosti vidim, ali kažem, mislim da će taj novi početak biti malo blokiran sa tim negativnim stavovima vaše osobe, baš zbog toga što se ona do kraja ne želi otkrivati i pri tome trenutno ostaje. Dakle, ovdje je definitivno sumnjičavost ono što ne valja u ovoj priči, sumnjičavost vaše osobe, a možda i obostrana neka mala ljubomora i strah od
izdaje je naglašena, tako da eto, to bi bilo to. Otvaranje nije loše, daleko od toga, ali kažem, budite spremni na to da će vaša osoba vas promatrati, da želi jednu novu fazu kroz taj odnos, pa budite mudri i vi, promatrajte i vi vašu osobu, malo popratite kako ona diše i onda možda na kraju priče se ovaj razvoj događaja bude ipak ubrzao. Grupa broj 2, želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Dobar dan svima, evo nas i kod grupe 3, pa da vidimo koju će narednu akciju poduzeti vaša osoba prema vama ili vašem odnosu. Ja bih rekla da kod grupe 3 moguće da će ovaj odnos biti iskorigiran u bliskoj budućnosti kroz neko veselje i glas kao što je poziv na putovanje. Mislim da sa ovom vašom osobom ćete dogovoriti neki put, možda ljetovanje, ne znam, ipak je tu karta sunca, period je lava, Venera nam je retrogradna na nebu, pa nekako mi se čini da je vrlo moguće da ovaj odnos koji je prošao možda dosta borbe, možda ste se zajedno borili protiv nekih nedaća, možda je bilo nekakvih financijskih neprilika, možda ste zajedno dovodili u red neko područje života unutar vašeg odnosa, a također je moguće, koliko vidim, da je i vaša osoba se borila sa nekakvim svojim slabostima tokom ovog perioda i da će se ova osoba zapravo ustabiliti i samim time ćete poraditi na toj korekciji vašeg odnosa. Ovdje je vidljiv prosperitet, ispunjenje želja, mislim da vam slijedi blagoslov koji će vam svemir dati, pokloniti. Mislim da ćete kroz ovo veselje i neku zabavu, zabavljanje, izlaske potrošiti i dosta novca. I definitivno ova osoba se želi isprsiti i praktički vam pokloniti to putovanje. Tako nekako vidim. Tako da naredna akcija ove osobe je upravo to, dovesti sebe u red i zatim poraditi na tome da vas usreći, tako da vi kroz ovaj odnos i kroz ovu osobu imate definitivno ispunjenje želje ljubavi i mislim da ova osoba nakon nekakvih financijskih teškoća ponovo znači dolazi u ono, ajmo reći, prvobitno stanje kad je ipak taj novac držala pod kontrolom i čini mi se da će ova osoba biti velikodušna prema vama, ali da je definitivno odlučila više ne trošiti novac, ajmo reći, na gluposti, bilo da se radi o porocima, izlascima s ljudima koji joj ne odgovaraju, tako nekako vidim. I postaće poprilično škrta, da, to je prava riječ. Škrta, ne prema vama, nego prema drugima. Znači, ova osoba ima definitivno plan da iskorigira i to svoje ponašanje i karakter i da naprosto napokon unese u taj vaš odnos malo više svjetla, više ljubavi i da priušti zapravo i sebi i vama uživanje. Eto, grupa broj 3, ovo je bilo čitanje za vas. Ovaj pomak na bolje je predivan. Mislim da ćete stvarno uživati u ovom odnosu i ovaj glas koji vam stiže
To će biti jedno predivno iznenađenje u obliku razgovora i kažem, ovdje mi je baš naglasak na pozivu na put. Kroz taj put vi ćete taj vaš odnos do kraja iskorigirati, provest ćete se jako lijepo i mislim da ukoliko ste u vezi s ovom osobom, da ovo sve skupa vrijedi nastaviti, čak i ako ste nekada mislili da ovo neće biti moguće. Možda se, kažem, ovaj odnos pomalo vukao kroz neki protekli period zbog tih poteškoća, ali definitivno s ovom korekcijom odnosa karaktera, vaše veze, mislim da će svemir blagonaklono reagirati i da će vam uistinu ispuniti neku želju za koju ste mislili da nije moguća. Grupa broj 3, želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bok!